Salam alaikum shabab, allez chauffe exercice 4. Alors soit le circuit suivant, comme chauffe 4 résistances, 2 générateurs ou 2 interrupteurs. جوج قواطع تسير. Alors بالنسبة لأولا المرحلة الأولى K1 est fermé et K2 est ouvert. صحيح. Alors j'ai le schéma équivalent في هذه الحالة K1 fermé غادي يكون عندنا بحال هكا R1 voilà K1 fermé E2 E1 donc R1 R2. Alors la première question, la partie 1 qui déterminer I1, le courant I1. Voilà, bien sûr, le courant I1 qui circule dans la maille I1. Alors, I1, d'après la loi de Pouillet, je le direct, d'après la loi de Pouillet, alors I1 est égal. On suppose que E1 supérieur à E2. E1 كبيرة على E2. وبالتالي نقدروا نديروا la loi de Pouillet. La loi de Pouillet اش كيقول لك E1 donc le courant كيخرج من هنايا من هذا le générateur, ça veut dire هذا générateur وهذا récepteur. Alors E1 moins E2 divisé par R1 plus R1 plus R2. Donc هذه درنا la loi de Pouillet بصح نحدو راسنا اللي هاد la force électromotrice devient une force contre-électromotrice. Donc E1 كبير على E2 يعني I1 voilà le courant positif où il sort du pôle plus du générateur 1. نقدروا نديروا لا لوا دي مايل بحال هكا نختاروا هاد لو سونس بوزيتيف ونديرو الوغ هنا عندك E1 موان ركز معايا هنا عندنا R1 R2 اون سيري يعني هاد لي 3 ريزيستانس سون ترافيرسي بار لو ميم كورون كيجتازهم نفس التيار وبالتالي نقدروا نعملوا لاحظ معايا هنايا بحال هكا R1 R2 R1 R2 I1 صافي قلنا اون سيري نجمعهم دونك E2 هي هادي الوغ موان E2 est égal à 0. Donc هادي d'après la loi des mailles صافي d'après la loi des mailles. دونك هادشي كامل غادي يرجع من هنايا وغادي نلقاو فوالا E1 moins E2 est égal I1 facteur de R1 plus R1 plus R2. ونلقاو I1 est égal le même résultat نفس النتيجة. Alors سوا نديروها بلا لوا دي ماي سوا نديروها بلا لوا دو بوي. Alors بالنسبة لي أنا كنفضل لا لوا دو بوي حيت بسيط في ساع نقدروا نلقاو به l'intensité du courant circulant dans le circuit électrique. بصح نحداو راسنا عندنا E1 أكبر من E2 دونك هذه force électromotrice par contre E2 force contre-électromotrice. Alors هنا كيجي في السؤال الثاني كيقول لك quel est le fonctionnement des dipôles E1 R1 et E2 R2 justifié. دونك هاد لو ديبول هذا من هنا حتى لهنا وهاد لو ديبول من هنا حتى لهنا. Alors هذا générateur. Pourquoi هذا générateur? Parce que le courant I1 كيخرج من البلس وموجب E1 أكبر من E2 وبالتالي هذا جنراتور. Par contre هذا فوالا كيدخل فيه لو كورون من البلس وبالتالي غادي يلعب دور هذا المولد غادي يلعب دور المستقبل. Alors نكتبوها هنايا دوزيامون voilà puisque E1 supérieur à E2 donc E1 moins E2 est positif
Ça veut dire que I1 est positif. Et comme I1 sort du pôle plus du dipôle E1, R1 et entre dans le pôle plus du dipôle E2, R2. Donc, alors, et comme I1 sort du pôle plus du dipôle E1, R1 et entre dans le pôle plus du pôle E2, R2, donc, هذا générateur. Donc, هذا le dipôle générateur وهذا le dipôle récepteur. Très bien. Voilà. Alors, la troisième question, elle déterminer P1, la puissance dans la branche contenant le dipôle E2, R2 et expliquer la nature de chaque terme. Donc, عطينا التعبير ديال قدرة بين مربطي هذاك ثنائي القطب E2 R2 وشرح لنا الطبيعة ديال كل expression ولا كل terme. Alors, نمشيو هنايا نديرو troisièmement. Alors, P3, la puissance aux bornes du dipôle E2 R2. القدرة بين مربطي ثنائي القطب E2 R2. Alors, P1 est égal. Alors, التعريف ديال القدرة هي التوتر فوا التيار. Alors, التوتر بين مربطي ثنائي القطب ها هو نسميوه U2. Donc, U2 fois I1. Alors, la tension U2, la tension U2 est E2, donc E2 plus R2 I1. E2 plus R2 I1, le tout fois I1. Donc, elle est multipliée, elle est E2 I1 plus R2 I1 au carré. Donc, elle est P1. Alors, هنا واش غادي نقولوا بالنسبة P1 هو la puissance reçue par le récepteur. قدرة المكتسبة من طرف المستقبل. صحيح. Alors, بالنسبة E2 I1 هذا la puissance utile. قدرة نافعة. ولا نقولوا la puissance fournie par le récepteur au milieu extérieur. القدرة الممنوحة من طرف المستقبل الوسط الخارجي. و R2I1 au carré la puissance thermique القدرة الحرارية ولا القدرة المبدلة بمفعول جول في المقاومة ولا في المستقبل. دونك نكتبوها هنايا هذا la puissance reçue par le récepteur. هذه قلنا la puissance utile القدرة النافعة. وهذا la puissance thermique اللي هو la puissance dissipée par effet Joule dans le dipôle ou bien dans le récepteur ou bien dans la résistance R2. Donc هذه هي اش كيقصدوا expliquer la nature de chaque terme. شرح لنا طبيعة كل terme. نمشيو نديرو لون 2 المرحلة الثانية قال لك K1 ouvert et K2 fermé. Donc الإكس. Alors غادي نديرو هنايا الإكس ديال هذاك الشيء. Alors grand 2 غادي نفتحو K1 ونغلقو K2. Alors le circuit équivalent ou bien le schéma équivalent واش هي الدارة المكافئة في هذه الحالة. دونك هنايا السيركوي. Alors le circuit équivalent dans ce cas, le circuit équivalent الدارة المكافئة. دونك غادي نحصلو بحال هكا. دونك R2 هنايا petit R2 هنايا E2. دونك هنايا K2.
Voilà, donc هذا هو le circuit ديالنا. قالك la première question في هذه la partie 2 déterminer I2. Donc I2 قلنا soit par la loi de Maille ou la loi de Pouillet. Donc d'après la loi de Pouillet, I2 est égal à E2 divisé par la somme de résistance R2 plus grand R2. Donc درنا la loi de Pouillet direct. La deuxième question, quel est le fonctionnement de E2R2 justifié? Voilà, le fonctionnement. Le défaut de le dipôle E2R2. Alors, donc puisque I2 est positif, ou I2 positif, E2 positif, R2 positif, R2 positif, donc I2 est positif. Puisque I2 positif, donc I2 qui يخرج من plus, voilà, واحد معايا هما داير لكم هنايا I2, donc جايب من هنايا, alors I2 هذا, puisque I2 est positif et sort, ok, يخرج et sort du pôle plus, voilà, du pôle القطب E2R2, donc voilà, il est donc là, le dipôle, et voilà, il joue le rôle d'un, donc il joue le rôle d'un générateur. Alors, puisque il est positif et sort du pôle plus du pôle E2R2, donc il joue le rôle d'un générateur. Alors, la troisième question, déterminer P2. P2, P2, la puissance, voilà, au borne, la puissance au borne, ديال le dipôle هذا. ديروها هنايا. نديرو دوزيامون هنايا. Donc déterminer P2, déterminer P1 في la partie الأولى. اش قصدو P1, la puissance dans la branche contenant le dipôle E2R2. دابا غادي نديرو P2 au borne بنفس الديبول, صافي. نديرو P2 انتقال هنا هاد لا طونسيون هذا نسميه U, donc U fois I2. Alors P2 est égal U. Donc هنا عندك هذا générateur, la tension en borne d'un générateur en convention générateur, حيت U ou I2 عندهم le même sens, نفس المنحة. Donc غادي نكتبو هي E2, voilà هاد la tension positive E2 moins, حيت هنا عندك هاد la tension عنده نفس المنحة مع هاد moins R2 I2. Donc E2 moins R2 I2, le tout fois I2. Il a multiplié P2 est égal à E2 I2 moins R2 I2 au carré. Donc il a expliqué par exemple la nature de chaque terme. نقولوها شفويا. لاحظ معايا هنا عندك واحد المهم، دونك تقدر ترجع هذه كاملها من هنا وتقول E2 I2 est égal à P2 plus R2 I2 au carré. Alors هذا la puissance totale du générateur. R2 I2 au carré, la puissance thermique ou la puissance dissipée par F joule dans la résistance R2. قدرة حرارية اللي قدرة مبدلة مفعول جول في المقاومة ولا في المولد. فوالا. و P2 هي القدرة الممنوحة. فوالا القدرة الممنوحة بطبيعة الحال للضرب اللي هي هاد المقاومات. القدرة الممنوحة. U في I au carré. فوالا هي القدرة المكتسبة من طرف هذه المقاومة رقم 2. مزيان. Alors نمشيو la dernière partie, grand 3. Alors grand 3 كي قلنا K1
K1 et K2 sont fermés. بزوجهم غادي نسدو K1 و K2. راح نحتفظوا بهذا نديرو هنايا K1. دونك عندنا هاد لو سيركوي. alors نغونطخو هنايا. alors وقالوا لنا déterminer I2' dans la résistance R2. حددنا التيار I2' بطبيعة الحال هذا ما عادش يبقى I2 غادي يولي I2' dans la résistance R2. alors هنا غادي نديرو لا لوا دو بويي نسميو هادي I نسميو هاد le courant circulant dans la branche, voilà, AB par exemple, I2, c'est mieux I2. On a deux nœuds, donc on une seule équation indépendante de la loi des nœuds. On a deux mailles, voilà, donc on a deux équations indépendantes de la loi des mailles. La somme, on a trois équations. نكتبوهم هنايا. اختاروا هذا لو سونس هذا لو سونس. نكتبو هنايا E1. دونك هادي اون سيري مع هادي نفاكتوريزيو R1 ب I1 I باردون I. دونك موان هنا moins R2I2 moins E2 est égal à 0. Et E2 هو de la tension ou E1 هو de la tension. Très bien. نمشيو للماي الثانية. alors عندنا هنايا E2 plus R2I2 donc الموان ديال هادي donc moins R2 I2 prime égal à 0. On la loi dynamique sur هنايا donc I moins I2 moins I2 prime égal à 0. très bien. alors نحاولو هنايا نكتبوها قبل نحاولو نسامبليفيو نديرو هنايا هنا عندك موان هنا عندك موان غادي تولي من هنا تولي لنا هنايا R1 plus R1 I plus R2 I2 donc هنايا E1 moins E2. très bien. donc هنايا عاوتاني R donc هنا R2 I2 moins R2 I2 prime égal à moins E2. هنايا I moins I2 moins I2 prime est égal à 0. alors نكتبو هاد الشيء هذا sous forme matricielle. نكتبو على هاد الشكل. alors la matrice ناخذ هاد l'ordre هذا I I2 I2 prime I I2 I2 prime. alors بالنسبة لهاد l'ordre هذا ما يهمش تقدر دير هنايا I2 I2 prime اختاريت انا هذاك الترتيب ولكن هنا ردوا البال بدينا ب I غادي نكتبو هادشي اللي مكتوب في I R1 plus R1 I2 R2 0. هنايا ال I مكاينش 0 moins R2 R2 هنايا moins R2 هنايا 1 moins 1 est égal E1 moins E2 هنايا moins E2 هنايا 0. alors نعاودو باش منخطئوش نعاودو نفيريفيو. donc E1 moins R1 R1 moins R2 I2 moins E2 وفي المايل الأخرى عندنا العكس وغادي نقولو moins R2 I2 prime. donc I moins I2 moins I2 prime. voilà.
R de I2 moins R de I2 prime est égal à moins I2. Voilà, I moins I2 moins I2 prime. Alors, غادي نكتبو هنايا غادي نديرو الحل فقط ديال هذاك لو كورون اللي حنا باغيين. شنو حنا باغيين donc I2 prime. Alors, I2 prime est égal. Alors, déterminant ديال هنا نديرو الديترمينون ديال هاد لا ماتريس هذا R1 plus R1 0 1 R2 R2 moins 1 moins 1 moins R2 0. بالنسبة للديترمينون هنايا دلتا I دو بريم دلتا I دو بريم فوالا كنشونجيو هاد لا كولون لهاد لا كولون هاد دونك R1 plus R1 0 1 R2 moins 1, E1 moins E2 moins E2 0. I2 prime égal. نديرو هاد déterminant delta. Alors R1 plus R1 donc moins R2 alors moins R2 moins R2. Donc, هنايا plus moins R2 R2 voilà صح نجيو لهادي R1 plus R1 voilà نضربوها في moins E2 plus alors moins R2 E2 moins R2 fois E1 moins E2. Alors لاحظ معايا هنا عندنا moins دونك غادي تولي هنايا بلوس هنايا غادي تمشي هنايا تولي بلوس صافي. alors لاحظ معايا هنايا نسامبليفيها ونخليوهاش هكا. لاحظ معايا هنا R1 R2 plus R1 R2 plus R1 R2 plus R1 R2 plus R2 R2. الوغ نجيو هنايا عاوتاني حيت كاين واحد الموا هنايا غادي R2 E2 غادي تمشي مع هادي. الوغ شتي غتبقى لنا هنايا R1 plus R1 2 fois E2 دونك قلنا هادي R2 E2 غادي تمشي غادي تبقى لنا بلوس R2 E1 دونك R2 E2 تمشي مع هادي. الوغ هنايا اش غادي يبقى لنا نديرو هنايا دونك I2 بريم اتيغال. الوغ لاحظ معايا هنايا كيتعاود R2 كيتعاود هنايا R2 R2 donc R2 facteur de R1 R2 plus R1 صافي غتبقى لنا هنايا فاكتوريزيو ب R2 R2 R1 plus R1 alors هنايا غتبقى لنا R2 fois E1 plus R1 plus R1 le tout fois E2. Très bien. Donc, c'est-à-dire l'intensité du courant électrique circulant dans voilà, la branche contenant la résistance R2. Alors, nous نديرو la dernière question. السؤال الأخير اش كيقول déterminer P3 la puissance au bord de R2. القدرة بين مربطي المقاومة R2 et préciser la nature de cette puissance. وحدد لنا طبيعة هاد القدرة. يعني واش قدرة ممنوحة، قدرة مكتسبة، قدرة حرارية، قدرة نافعة. Troisièmement, P3 est égal. Donc هاد la tension U
fois I2 prime. La tension U, donc d'après la loi d'Ohm, est égale à R2 I2 prime. R2 fois I2 prime, tous les I2 prime au carré. On a la puissance P3. On regarde la puissance, voilà la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance. قدر المبددة بمفعول جول في المقاومة. Donc la puissance thermique القدرة الحرارية, la puissance thermique dissipée par effet Joule dans la résistance R3. صحيح؟ طيب الحال قدرة موجبة